السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جدتكم بان تكست. لو ليون سي لا ديسكريبسيون دان انيمال. دائما راني نكثف في لي سوجي على هذا المحور، لأنه أغلب الظن أنه الامتحان تاع نهاية المرحلة الابتدائية يكون على هذا البروجي، يعني على هذا لو تيم لا ديسكريبسيون دان انيمال. والحاجة الثانية أني لقيت في هذا التكست واحد لي تيرم، واحد المفردات اللي جدد وممكن يجوا صعاب للتلميذ، وما لازمش نخوفوا التلميذ ونعودوه باش يحفظ النص كاملا وكلمة بكلمة، يعني ماهوش يعرفه مو باغ مو. لا، المهم أنه يكون يعرف ليدي جينيرال وتكون عنده المهارة نتاع يفهم ويقرب المعنى الحقيقي للنص. ورايحين نكتشفوا باللي ما عندهم هذيك المفرد، ما عندهم حتى علاقة بالأسئلة، يعني ما لازمش نطوروا الخوف في أبنائنا. نبداو على بركة الله. لو ليون un animal féroce, dangereux et robuste. حيوان شرس خطير وقوي. Le lion ou le roi des animaux, الأسد أو ملك الحيوانات. possède هنايا يمتلك. c'est le synonyme du verbe avoir. هنا نجم نقولوا a. Le lion a. Le lion possède, c'est la même chose. Des griffes, مخالب. Des crocs, نياب. Et des pattes très fortes pour attraper et dévorer ses proies. وقوائم قوية لكي يقبض ويلتهم فرائسه. هو c'est un chasseur. Avec son corps musclé, بواسطة جسمه المليء بالعضلات musclé. Son épaisse crinière. La crinière هي الشعر المحيط بالرأس اللي معروف به لو ليون، يكون كثيف هذاك الشعر. une épaisse crinière. et sa bravoure وشجاعته. le lion domine sa troupe. هو يسيطر ويقود القطيع نتاعه ولا المجموعة la troupe. et combat les intrusions. ويحارب ولا يقاتل الدخلاء لأنهم هما عندهم sur son territoire. le territoire هو عندهم واحد المجال، واحد المحيط ثم اللي يكون ليهم، ما لازمش واحد دخيل يدخل له، يعلموه بشكل معين، وهذاك أي واحد يكون دخيل les intrusions هما يروحوا يخرجوه على هذاك المساحة اللي راهم دايرين السيطرة عليها. sa femelle الأنثى la lionne. alors la lionne c'est la femelle du lion. la lionne هي أنثى الأسد يعني اللبؤة. et chargée de chasser et nourrir les membres de la troupe. اللبؤة عندها مكلفة باش تصطاد وتقوم بتغذية العناصر تاع المجموعة. comme la maman. ce roi ça veut dire le lion، هذا الملك، se nourrit de 7 kilos de viande. يتغذى على 7 كيلوغرام من اللحم chaque jour، كل يوم. il pèse يعني يزن jusqu'à 250 كيلوغرام، يوصل وزنه إلى 250 كيلوغرام يعني 250 كيلوغرام. un texte adapté. هذا en ce qui concerne le texte. نجو les questions. compréhension de l'écrit. هنا رايحين نشوفوا لي 6 questions اللي رانا موالفينهم، كل سؤال على نقطة. طبعا رانا علمنا التلميذ كاع لي كونسين كيما هنا عندي répond. qu'est-ce que ça veut dire répond؟ يعني أجيب. répond à la question suivante. ce texte parle du A B C zèbre lion crocodile. هنا c'est très facile, c'est comme un cadeau. alors l'élève واش راح يدير؟ راح directement يكتب ce texte parle ويشوف هنا راها باينه في هاد لي 3 زانيمو، هاد لي 3 مو واش كاين هنا عندي لو ليون. ça veut dire la réponse juste هي lion. دونك واش راح يدير في لا دوبل فو تاعه ce texte parle du وهنايا يكتب lion. ce texte parle du lion. je
répond à la question suivante. Ce texte parle du lion. Les deux, zèbre et crocodile sont faux. Ça y est. La deuxième, عندنا choisis la bonne réponse. نعرفوا باللي choisis هي اختر. Alors, choisis la bonne réponse. Le lion possède. قلنا possède A يعني يمتلك. A des griffes, B des cornes, C une trompe. هنا واش شفنا في لو تكست دائما قلنا نشوفوا في لو تكست شفنا le lion ou le roi des animaux possède des griffes. Ça veut dire من هاد لي 3 propositions اللي هم عاطينهم لينا نخيروا des griffes. ما عندهش une trompe، ما عندهش des cornes، عنده des griffes. Alors واش نكتبوا je choisis la bonne réponse. Le lion possède directement نكتبوا des griffes. 3. Relève du texte. استخرجوا من النص يعني ما يجيبهاش من راسه ولا ولكن من النص. Relève du texte. راكم تشوفوا du texte. Un adjectif cardinal et recopie-le en chiffres. Alors les adjectifs cardinaux هما ce sont les nombres bien sûr. Alors حنا واش عندنا؟ عندي 7 وعندنا 250. راح يكتب هاد الاخرين اون شيفر. 7 هي وين مكتوبه شوفوا فيها و 250. ديجا راه ولا يعرف التلميذ تاع المورانا نعاودوها له بزاف راه فاهم واش هو ان ادجكتيف كاردينال. دونك سوا يبغي يكتب هذه 250 ولا 7 راح يكتبها اون شيفر. شتا هي اون شيفر يعني يكتبها بالارقام هكا راها اون لتر تشوفيها بالحروف و اون شيفر هي بالارقام. الوغ الى خير هنا قال لك ان ادجكتيف. الوغ الى خير 7 يكتب 7 ويزيد حداها. الوغ يدير 7 هكا ومن بعد يدير 2 بوين ويل يكري 7 او بيان هذه 250 ثاني يكتبها ويزيد يدير 250 يعني خير واحد فيهم فقط. 4. souligne le sujet. هنا قال لك سولي سطر تحت le sujet. entoure le verbe وعندنا encadre le complément d'objet direct dans la phrase. Le lion dévore des proies. alors دوك نشوفوا هاد لي 3 كونسين راح نطبقوهم على هاد لافراز. وهذا هو le lion. J'ai souligné le lion, c'est le sujet. J'ai entouré le verbe V, dévore. Des proies, c'est le complément d'objet direct. هنا راهم اكزيجين قال لك sujet verbe complément. هذه باش complément d'objet direct هذه باش نخبر هذيك المشتركه اللي نحييها بزاف لانها سقساتني وقالت لي نديرو ثاني جروب نومينال سوجي والفيرب بلس كومبليمون دوبجي ديريكت نديرو جروب فيربال. هذيك صحيحه جدا ولكن حنا نتقيدوا دائما بلا كونسين. هنايا طلبوا مني جو سولين لو سوجي صايي نقبض لو سوجي جو سولين جونتور لو فيرب ها جونتور لو فيرب اي جونكادر لو كومبليمون دوبجي ديريكت ها هي جونكادر. هنا ما نزيدش حنا نمشي نكتب ليهم اللي هذا اسمه جروب نومينال سوجي وهذا جروب فيربال لانه مش مطلوب. il faut respecter la consigne. احترام التعليم. ان شاء الله نكون واضحه. 5. كومبليت. واش هي كومبليت هنا؟ يعني اكمل ولا املأ الفراغ. ها كومبليت. alors complète ce qui suit. هذه سي كيستيون دو كونجوغيزون. راكم تشوفوا ما دايرك لا كونجوغ لا او بريزون لا حتى حاجه. حنا نشوفوا نعرفوا il se prépare à la chasse. alors هنايا ومن بعد عندي il avec s tu. alors se prépare c'est un verbe pronominal, c'est le verbe préparer du premier groupe au présent de l'indicatif avec le pronom personnel il. راح نشوفوا avec il avec s. donc هنايا se ne change pas. باش نكتبوا se il avec s بقى لنا se. alors نكتبوا se عادي كيما هكا
وبريبار هذه راح نكتبوها و à la place du e je mets ent. ها هي il avec s se prépare avec ent. ونعتذر هنا ما كفانيش المكان راني فت على شاس. دونك عندي tu. alors le pronom réfléchi se هنا واش يولي tu te. ça y est. ou prépare avec es à la place du ent j'écris es. هاني عاودتها هنا بكل وضوح. شوفوا معايا il avec s. il se prépare avec ent à la chasse. tu te prépares avec es à la chasse. toujours هذه à la chasse ne change pas. ها هما les verbes. هنا le pronom réfléchi avec il avec s se avec tu te. ان شاء الله يكون واضح. نروحوا la dernière question. mais ولا نجم نقولوا مي، نجم نقولوا écrit، نجم نقولوا transforme، كاع يصلحوا au féminin. شتا هو لو féminin يعني المؤنث. il est grand rusé et rapide. هادو des adjectifs attributs. alors هادو avec il. donc je vais transformer toutes ces phrases au féminin. il واش نديروها alors il elle et ne change pas reste et. il est elle est grand grande avec e grande avec e la marque du féminin j'ajoute e virgule rusé rusé j'ajoute e du féminin. et rapide alors rapide ne change pas parce que déjà il y a un e au masculin hein, il y a des adjectifs qui ne changent pas. ça y est rapide rapide c'est ça. maintenant on passe à la production écrite. alors en allant aux eaux tu as vu plusieurs animaux sauvages. toujours عندنا le domaine تاع les animaux sauvages. tu étais heureux et content. de retour tes camarades te demandent de leur décrire ces animaux sauvages. اللي راك لقيتهم في لو زو يعني مشيت للزو وشفت des animaux sauvages كنت سعيد جدا. عند العودة أصدقائك طلبوا منك باش توصف لهم هاد لي زانيمو اللي شفتهم. alors en quelques phrases هنا قالك en quelques phrases حنا دايما ندو لا نورم ديك تاع de 4 à 5. décris un animal de ton choix. ça parmi les animaux اللي لقيتهم هنا. n'oublie pas de écrire des phrases déclaratives يعني تكتب جمل إخبارية. utiliser le présent de l'indicatif. soigner ton écriture وتعتني بخطك. هنا نديرو لو بريزون. هنا توجور عندنا منين نديرو ان انيمال ça veut dire هنا اوتوماتيكمون ماهاش مذكوره بصح نعرفوها باللي on doit employer le pronom personnel il ou elle la troisième personne du singulier. aide-toi de la boîte à outils suivante. استعمل هذه العلبة تاع الكلمات. alors واش راه فيها عندي animal sauvage. هنا مفروضه يعني ما نديروش دوميستيك باسكو لقينا دي زانيمو سوفاج. واش راهم هما لي زانيمو اللي راهم بروبوزي يعني ممكن يكون شافهم في لو زو. ليون زيبر غازيل إليفون جيراف. هنا نجو نشوفو لي زادجيكتيف باسكو لا ديسكريبسيون يقولك ديكري دائما ديكريغ هنا ديكريغ on doit voir doit trouver les adjectifs gros يعني سمين. alors هنا هاد لي زادجيكتيف شاك انيمال راه عنده يدي من هادو يعني مش معناه كاع يجوا في انيمال واحد. صايي redoutable robuste comme le lion. صايي يعني نخشاوه redoutable robuste قوي. قلنا délicat كيما لا غازيل تكون فراجيل عيب فيه فراجيل. صايي doux ناعم beau جميل calme هادئ. وهنا عندي دي نو لا سافان سافانا في افريقيا المكان اللي يعيشوا فيه لي زانيمو سوفاج. لا فوري غابه. لو ديزير صحراء. لا مونتاني الجبل. ايرب العشب. فيوند اللحم. دائما كالعاده قلنا التلميذ ما لازمش يحفظ نيشان برودكسيون اكريت ولكن يعرف المنهجيه اللي يتمشى بها باش يخدم
لا برودكسيون اكريت تاعه. توجور واش نديرو؟ نبدو لا بروميير دي شوز il doit choisir، كل واحد تبان له في ان انيمال باش يحوس عليه. هنا ماذا بينا اون دوا ايفيتي لو ليون. علاه ايفيتي؟ يعني باش ما نديروش، ماذا بينا ما نديروش باش ما نوقعوش في لو دوت ونمشو ندو من لو تكست. سوا الا اختاره التلميذ يختاره بصوره بسيطه كما رانا معلمين صايي، ولا لو زبر حمار الوحش صايي ثاني يجي عليه تعبير مليح. دوك حنا نشوفوا هكا على الزهر نشوفوا ان انيمال ونرايحين نديروا عليه تعبير بسيط جدا. الوغ هنا ليلاف يليق يستعمل هاد لابواط اوتي يعني كوسيله مساعده. مثلا هنا راح يخير ان انيمال من هادو. باغ اكزومبل انا معكم هنا باغ اكزومبل رايحين ننوعوا شويه نديروا اليفون، خدمناش مع بعض اليفون صاي. دونك لا بروميير فراز راها باينه ليليفون est un animal sauvage. كاع باسكو كاع ثما في لو زو يشوف دي زانيمو سوفاج من بينهم هاد ليليفون. دونك راح خير اليفون ان انيمال سوفاج. هنا يجي يشوف لي زادجيكتيف، عندي gros, redoutable, robuste, délicat, fragile, doux, beau, calme. alors l'éléphant est gros. نشوفوا هنا عندي لو ليو. alors عندي هنا لا سافان، لا فوري، لو ديزير. alors هنا إلا دار لا سافان سي جوست، لا فوري اونكور سي جوست. ça veut dire اللي دارها سي بيان. سوا نديرو لا فوري مقبوله ولا نديرو لا سافان، كاع فيهم ليليفون كل يصلحوا باش يكونوا ليليفون. نديرو باغ اكزومبل نخيروا له لا فوري نوعو شويه. ومن بعد هنايا نشوفوا الوغ ما نديروش لو ديزير، ما نديروش لا مونتاني. عندنا ايرب فيوند العشب واللحم. نعرفوا بلي ليليفون يتغذى على العشب، صافي دي قد يخير ايرب. دونك هادو هما لي مو اللي رايح بيهم يشكل الجمل نتاعه. وهنا تشوفوا هذاك الشكل اللي علمناه له هنا مانيش نحفظ فيه باش نكونوا على وفاق. هذه منهجيه يتعلمها لان سي ان انفون دو 11 ما رايحينش نطلبوا منه حوايج باش يعبر روحه ويدير معلومات. هو راه عاد مازال يتعلم كيفاش هي. الوغ هنا عندي ايت ان انيمال سوفاج لانه مطلوب باش يكون يهضر على ان انيمال سوفاج. راه هنا واش راح يخير لي فون. الوغ واش يكتب ديريكتومون؟ يكتب هنا لو تيتر ليليفون وهنا يعاود يكتب ثاني ليليفون. الوغ شوفوا راح خير ليليفون في لو تيتر. هنا يخلي ان اسباس بلون ويعاود يكتب ليليفون. توجور قلنا لو تيتر يتعاود هنا ليليفون اي فيرب اتر او بريزون تان انيمال سوفاج. هذه لا بروميير فراز. بوين ماجيسكول بوين. il vit dans. حنا واش خيرنا في لا بواط اوتي il vit dans. قلنا خير لا فوري. الوغ راح يكتب هنايا لا فوري. ها هي il vit يعيش dans la forêt. اللي دار ثاني لا سافان ما فيش مشكل. نروحو لا troisième phrase il toujours اللي هو l'éléphant c'est un substitut grammatical. la troisième personne du singulier se nourrit يتغذى se nourrit de. هنايا واش خيرنا؟ se nourrit d'herbe يتغذى على. هنا herbe هذه بصفة عامة c'est-à-dire نجم نقولو دو بلونت ولا دو فوي صايي. نقولو ديرب يعني على العشب يعني عكس لا فيوند. بيان الوغ تالي il a. هنا نشوفو واش عنده. هنا يليق هذا هنايا يكتب ليليفون كاسكيل بوسيد. هنا نجم نقولو il a ولا il possède كيما شفناها في لو سوجي سي لا ميم شوز صايي. دونك نشوفو شوفوا معايا il a une longue trompe خرطوم طويل. هذا اللي نديروا الميزه اللي يعني تبينه وتميزه على الحيوانات الاخرى. نقولوا une longue trompe نعرفوا بلي سي ليليفون. et deux larges oreilles واذنان عريضتان. شفتوا لي زوغي تاع ليليفون كيفاش كبار. تري بيان. هنا il a ولا il possède يعني واش عنده. puis il est نشوفوا il est comment un adjectif attribut. هنا واش خيرنا في الاخر غرو. نعرفوه باللي الي غرو يعني سمين. هنا كملنا لا برودكسيون اكريت تاعنا الوضعيه. شوفوا معايا لو تيتر هو ليليفون. ليليفون ايت ان انيمال سوفاج ماجيسكول بوين. لا فراز راح تبدا ماجيسكول تكمل بوين. ريغاردي لو فيرب هو اتر فيرب او بريزون. il vit dans la forêt majuscule point le verbe au présent. il هنايا la troisième personne du singulier. il se nourrit d'herbe point majuscule point c'est bien.
وعندنا il a une longue trompe et deux larges oreilles majuscule point. وعندي التالية il est gros majuscule. وحتى لهنا راه التلميذ وفى. نجو نحسبو لا بروميير فراز، لا دوزيام باردون، لا تخوازيام، لا كاتريام اي لا سانكيام. كاين بعض التلاميذ تعجبهم هذيك لا فراز تاع لو سونتيمون التاليه اللي بغى يكتب هنايا جيم سيت انيمال صاي، معنيش يعني مقبوله جدا، ينجم يزيدها وينجم يعني يعوضها تكون هي الخامسه، يعني يقلع وحده في هذو كيما مثلا إلي غرو ويدير جيم سيت انيمال، يعني مقبوله هذه الجمله. هاي وراني زدتها باش ما نخليهاش في خاطر بعض التلاميذ الاعزاء. وهكا نكونوا كملنا لو سوجي نتاعنا، درنا الدراسه نتاعه. نتمنى نكون وفيت وكفيت، وان شاء الله يكون الامتحان النهائي على هذا المنوال، وكاع التلاميذ ان شاء الله يجيبوا نقاط جيده ومبهره ويفرحوا والديهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.